हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मैं यूट्यूब चैनल मित्र बेड़ा कमिशन आपको स्वागत करुँची आज आमर एमएसके तरफ मित्रस के तरफ फास्ट ट्रेनिंग चली डॉक्टर प्रमोद कुमार महापात्र ट्रेनिंग दौरान आपण देखेबी केमी हाड़ फल भांगी जाए केमी परिवर्तन नब केमी आपण देखेबी आपण भिडियो देखिपारे ता सहित ट्रेनिंग पाइपर आमर देखो दो तीन दिन आम ट्रेनिंग हो सारी वीडियो देखला जापर आई चैनल को समस्ते लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए आ चैनल सदा देखो नुआ नुआ वीडियो भी आपण पाइपर से डाक्तरखाना जीव ना नहीं एमि जीव देख आस चार जन आस आम देखिए बड़ हाड़ भांगी आ बड़ हाड़ भांगी तार मान्य डॉक्टर सामान्य कर देखो आपने केमी आम मान्य एटा काखरे डाक्टर पूरा वर्तमान हाड़ अंदर भांगी जाए पूरा डैमेज हो जाए आम मांडल केमी करा आपने देखो पूरा प्रैक्टिकल भाव में आम देखो पूरा फास्ट लास्ट नहीं देखिले जानि बेली केरला तेरा कपड़ा काई कोडा ना काखरे कष्ट आ लागियो ना सरला कपड़ा काई कोडा काखरे कष्ट लागियो आ साथ जा ट्राई टीवी एंगल कोण टीवी कोणिया बेंडे जेटा खाली देखला हैं ट्रायंगल टीवी कोणिया बेंडेज हो देखो कोन करो देखो ये देखो नैरो बेंडेज करते पूरा ध्यान सहित आपण देखंतु से गोड़ आपण जानि बाकी से गोड़ उठबनी गोटे भल गोड़ एटा तार ताकू उठेले कष्ट होबनी आ जो गोड़ भाई ताकू जमा उठे चेष्टा करियोनी आ जे नॉर्मल अछि ताकू से छोटे वाटी कोन करे छोटे वाटी अछि से दरकार एटा कामटे देखो मनुष्य शरीर तीनटा जगह खोल अछि एठी गोटे अछि मझरे एठी गोटे अछि एठी गोटे अछि एठी गोटे अछि तो एठी पूरा से गोड़ हले गोड़ हले चले मनुष्य शरीर रे तीनोटी खोल अछि गोटे गोटे एठी अछि गोटे गोटे एठी अछि गोटे गोटे एठी अछि आपण देखे दस पूरा उल्टा बागरे गोटे सेमिति होती हां गोटी गोटी आपण ठीक से देखंतु जानि बेली आपण निश्चित कमेंट माध्यम जणाइबे यो जे हम ऑफिशियल एमएसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तरफ रहउची देखो फास्ट ट्रेनिंग चली कोई पर पूरा देखो पूरा देखे दोनों केमी बंधा देखो पूरा पाद तले घंटी रहिबो एमिति छक करी बांधी आपन नेक्स्ट राउंड एक और जेम कोई सेम कर नेरो बैंडेज कर पूरा बॉडी एटा को निजे एठी लगेबो आउ थरे एठी लगेबो एटा हला जा भांगी छी कोठी एठी भांगी छी जगह एठी गोटा बंधाबो एठी गोटा बंधाबो ठीक गंगा जगह ऊपर गोटा गंगा जगह तळे गोटे तो एठी तमे जो बसछ गळे लत भितर बसिले कोनी वर्तमान जो जगह भांगी छी तार तळ भाग रे किबा नोट ऊपर भाग रे बांधिबो जाउरा गळ गोड़ हली बोली देखो गोड़ हली बोली कैसे नो देखो ए जगह भांगी छी ऊपर तळ तेरो रसे जो कागज बाडी त दलो से बाडी काई ए बाटा कोन मिले हला बाडी कोन बाटा बोले सुन जो स्प्लिट जो अछि तार अपोजिट साइड रे गंठी रे बसो एठी गंठी रे सुन तम साइड दे तम काम साइड दे से गंठी को देबे तो तम काम हला धर 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 गोड़ा एठी गोटा गोड़ा एठी गोटा फांका जगह अछि तो एठी नहीं से दीटा गोड़ा देखिए धीरे बोलो कपड़ा रे बोले ना हटा ये सी कोन होय कपड़ा रे जो चुदा दे कपड़ा न बोले से कोन काठी दो गोड़ आउ एठी गोड़ा बस सही पूरा सेटिंग बड़ा
ଏଇଠି ପିଟା ନେଇଯାଉ ସେଠି କାଖ 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 ପାଖରେ ଗଣ୍ଠି ରହିବ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବ ନାଇଁ ସେମିତି ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ଦେବନି ବହିରେ ଦେଖ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଗଣ୍ଠି ଇଏ ହେଉଛି ମିଟୁ ପରିଡ଼ା କମିକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧିବେ। କେତେଟା ଲାଗିବ ଇଏ କହିଲା ଏଇଭଳି ଭାବେ ବାନ୍ଧିବ। 2 3 4 5 ଏଟା ଗୋଟେ 6 ଛକର ଗଣ୍ଠି ମୁଭିର ଗୋଟେ ସରଳ ଦେଖାଯାଉ ସେମାନେ ଏମିତି କାହିଁକି ଗଣ୍ଠି ଏଟା ସେମିତି କିଛି ଦେଖାଯିବନି ଯୋଉ ଇଏ ଗୁଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ ଦେଖାଯିବନି ଲାଞ୍ଜ ସବୁ ତା ଭିତରେ ହେଲା ଏପରି ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧିବେ ପୁରା କେତେଟା ହେଲା 3 4 5 6 ଏଇଟା ଗୋଟେ ତଳକୁ ଆସିବ ପୁରା ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିବ। ଆଉ ରାଇଟ୍ ବାନ୍ଧ କମେଡି ପୁରା ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1000 ଥର କହୁଛି ଜୋରରେ ବାନ୍ଧିବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡ଼ ମଝିରେ ଲୁଗା ଭର୍ତ୍ତି କରିବ ସେମିତି ସେମିତି ଜଷ୍ଟ ଦେଇଦିଅ ବାସ୍ ମାଧ ବହି ଦେଖ ଚିତ୍ର ସମସ୍ତେ ଦେଖ ବନ୍ଧା ହେଇଯିବ ଦେଖ ସବୁ ଠିକ ଜାଗାରେ ବନ୍ଧା ବହି ତ ଦେଖିଲେ ଆସିଲା ଦେଖିବ 1 2 3 4 ଏ ଅବା ଦେଇ ସାତ ବୋଲିକି 7 ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ବାନ୍ଧିବେ। ଓକେ ଓକେ ମିତ୍ର ପରିଡ଼ା କମିକ୍ସନ୍ ଦେଖ କୋଉ ଜାଗାରେ କଣ ବନ୍ଧା ହେଇଗଲା ସେ ଦେଖିବ ହେଇଛି ଚିତ୍ରରେ କେତେଟା ଅଛି 3 4 5 6 7 ଇଏ କେତେଟା ଅଛି 7 ଅଛି ବସ ଏପଟେ ଜଣେ ବସ ଏଠି ଜଣେ ଆଣ୍ଠେଇବ ବସିବନି କି ସେପଟେ 3 ଜଣ ଏପଟେ ଜଣେ ବସିବ ସେପଟେ 3 ଜଣ ବସିବ ହେଲା ଆଉ ଜଣେ କାହିଁ 3 ଜଣ ବସିଲେ ହଁ ବସ ଆଚ୍ଛା ତମେ ସବୁ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଠୁ ଟେକ ଗୋଟିଏ ଆଣ୍ଠୁ ତଳେ ପକାଅ ହଁ ତମର ସେ ନାଇଁ ସେଟା ସେ କରୁଛି ନିଜ ଆଣ୍ଠୁ ଜାକି ହେଇକି ବସି 3 ଜଣ ଏତେ ଛଡ଼ା କାହିଁ ରହିଲା ଯେମିତି ଗୋଟେ ତଳେ ଆଣ୍ଠୁ ପକାଅ ଗୋଟେ ନାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଅ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରକୁ ରଖିବ ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଧରିବି ନାଇଁ ତମେ ଆଉ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଆସୁନ ତା ହାତ ଛାଡ଼ି ତଳକୁ ନା ହାତ ତ ତଳକୁ ଆଣ ହଁ ବାସ୍ ତମ ଗୋଡ଼ଟା କୋଉଠି ଯାଇ ସାଡ଼େ କ'ଣ ବହିତା ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ତା ପାଖକୁ ଆସୁନ ହଁ ବାସ୍ ଶୁଣ ତମ 3ଟା ଆଣ୍ଠୁ ଖଟ ହବ କଲ ଖଟ 3ଟା ଆଣ୍ଠୁ ଏଇ ପର୍ସନ ପର୍ସନ ହଁ ଏବେ କଲ ଆପଣ ଆହୁରି ପାଖକୁ ଗଲେ ଯାଇକି ନାଇଁ 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 ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜର ଅଛନ୍ତି 3 ଭାଇ ଯାକ ଶୁଣ ଶୁଣ ସମସ୍ତେ ଆଗ ଭର୍ତ୍ତି କର ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କର ଭର୍ତ୍ତି କର ସମସ୍ତେ হ্যাঁ ଶୁଣ ତମ ହାତ ମୁଣ୍ଡ ଉଠିବ ଉଠିବନି ଉଠେଇବନି କେହି ହେଲା ଗୋଡ଼ ଜଣେ ଲୋକ ଟେକିବ ହେଲା ଗୋଡ଼କୁ ଜଣେ ଲୋକ ଟେକିବ 3 ଜଣ ଗଣ୍ଡିକି ଟେକିବ କାହିଁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡିଟା ଆପଣ 3 ଜଣ କର ଗୋଡ଼ କେବଳ ଜଣେ ହେଲା ମୁଁ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛି ଇଏ ହେଉଛି କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ଲିଫ୍ଟ ଉଠା 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 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତମେ ଉଠିଲ କେମିତି ଆଣ୍ଠେଇବ ନା ଗଲା ସରିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତମ ଡାହାଣ ହାତ ଆଣ ଏମିତି ଧର ଏମିତି ହଁ ଯେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମେ କର ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପାଇଁ ହେଲା ତାପରେ ପୁଣି ତମେ ହାତ କରିବ ସେ ହାତ କାଢ଼ି ନେଇଯିବ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରେଚର କରିଥିବ ହେଲା ନେଇକି ଯିବ ହେଲା ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ତରିକା ଆଚ୍ଛା କମ୍ବଳ କହିଛି କମ୍ବଳ ବି ଆଣିବ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ये देखो मिट्टू परिड़ा कमिक्सुन भाई भाई इटी हाथ लगो आ बारी ये सही जानी तमर काम होला एटा तो रख टिके कल बस तक सुआ बट ଶୁଣ ତମେ ଯୋଉ ରଖିଲ ଦେଖ ମୁଣ୍ଡ କୋଉଠି ରହିଲା ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟରେ ଝୁଲିଲା ଗୋଡ଼ କ'ଣ ଆକାରରେ ରହିଲା ମେଜରମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଲା ତମେ ଆଗ ରଖିବ ନା ନା ତମ ଗୋଡ଼ ଆହୁରି ଏଠୁ କରୁନ ମୁଣ୍ଡ କମଳ
ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କମଳ ମୁଠା କେମିତି ଧରିବ ତମେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଅଛ ତମେ ଆଗକୁ ପଳାଅ ତମେ ବୁଲି ଆସ ଖାଲି ମଝିରେ ପଳେଇ ଆସିବ ଦେଖ କୋଉଠି ଧରିବ କମଳ ମୁଠାକୁ ଧର ବାହାରେ କର ମା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିବ ହେଇ ଏମିତି ଧରିବ ଏମିତି ଧର ହେଲା ସରିଲା ତମେ ଏଠି ଆସ ଏଠି ଗୋଟେ ହାତ ଧର ବେକ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହାତ ରଖିବ ରଖିଲ ମଲେଇ ଧର ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ହେଇଯିବ ହେଲା ସେ କ'ଣ ସେମିତି ଇଏ ଓଲଟା ଏମିତି ହେଲା ସରିଲା ସୋ ମୁଁ କମାଣ୍ଡ ଦେବି ହଁ ଗୋଟେ ଗୁଛେଇ ନବ ମଲେଇ ଧର ତାଙ୍କ ହାତ ସହିତ ତମ ହାତ ରହିବ ସୋ ମୁଁ କମାଣ୍ଡ ଦଉଛି ରେଡି ଲିଫ୍ଟ ଉଠା ହେଲା ଆଉ ଥର କେମିତି ସହଜ ମୁଁ କହୁଛି ର ଲିଫ୍ଟ ହେଲା କାହିଁ କହିଲ ଏଇ ଚାରିଟା ହାତ ଏଇ ଜାଗା ରହୁଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ହାଇଏଷ୍ଟ ଓଜନ ଏବେ ବୁଝ ଚାରିଟା ହାତ ୱାନ୍ ହେଲା ସେ ହାତ ଶୁଣ ସିଏ ହାତ ଆଉ ଇଏ ହାତ ଇଏ ଅଳ୍ପ ଜାଗା ରହୁଛି ତେଣୁ ଏଇଟାରେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗଣ୍ଡିଟା ରହୁଛି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ତେଣୁ ଚାରିଟା ହାତ ଏବେ ବୁଝିଲେ ଆସ୍ତେ ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉ କେମିତି ବନ୍ଧା କେମିତି ପ୍ରେସର ନିଆହେଲା ସରକାର ବାହିନୀ କେମିତି ନିଆଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଫଲୋ କରିକି ନେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ